لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكفى. Amma baadu, kazi watukufu Maislamu, mafundi watu wa babatu wazazatu wa nashahatu wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngasina muda mwinji ikayao garambao wanansi wala muhe waonesi utikifu wa hao usiku lelo rifurahishiwa ni baadhi ya miji yaonesa ushujaa wa hao. Liqaulu lamado lelonga madiso harumo mji wa ikayao inu miji mitukufu ilona wandu watukufu shaihiba ni wamezi, hiba ni mafujari, hiba ni wandu watona haya abonge wala tansa walfadhlu ngabonje maboko izo karna ujo uzidi waza do ushukuria ha mwado mji mtukufu wa mwaja ikayao wala wa mashababi waonesi ya ukana ikanga wandu wendao omeya ikanga wandu wani kwa mnariali ikanga wandu wasaidi ya ufujari uni tindasi mashababi wa mji wa mwaja hamahami. Ngwa hivi nzanga mashujaa mengoni mwao ngamwaona hunu nikamla wa mmona nikamla wa mmona de mwana nyasi mtukufu mijahi mzee wangu mjomba hangu mtukufu Sheikh Muhammadi na wanyanya wenji waikayao ngwasikiti hao na mruja muniri ngabo wamba somo ngabo wamba kaja soma hindu sha namna rongo wao haruma zi mikro ngezione so haya ngupuo mji wa mwaja sheo abonge usiku lelo mashababi wala wajidetermine wajonesa ya ukana ikengapo wandu wadungu enda wababa rubo kume wadunga ele mujrimu ele qatil ele fasiq ele dhalim ele kriminali linu timtimandasi ushababi wa mmaja kamjoba ele mwana mana sani na wenchi kaya urikawa zima miswiri na walo bonzenu walo ndani abongele usiku lelo waonesa ushujaa wa hao lirudi rambe ukana odo waze arumwe na ino abasa ekando ujuhara komori rekalo wenji hunu do mji mtukufu wa Mbeni liwono miji nishukurie fundi wangu Bakari Jatsofa pia si wabambao siku lelo Muhammad ban au mjini mkazi abambao wajuha yabonga bo miji wikayao ujuya hitanda ya wajuha shomoni na miji wikayao waonesa ukana ekanga bo wamezi timtimadasi ngarone sa utukifu wa hatu akawe mwanadamu woko katina biyatu zifanya bonti hatu abonge ekanga bwandu ikayangwa oradhi tindasi sonti pia indemana boko Mwenyezi Mungu katusisi adabu yahe ukasonti pia kariti radhi na baya hamadalin shalelo baada naoneseze shukra zin naoneseze himda zin ngamjibu baadhi ya wanafiki abahadu anzu wala mwe wala we marongo ngamjibu baadhi ya wanafiki wako abasado wanzu wala we marongo niwambie ukana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada Mwenyezi Mungu aya zionesa za uharamisha utoa roho azalazi toa aharamisha fitna ile fitina zalalitia aharamisha liwatu azali hazibulia aharamisha unafiki azala ubuli kabati nongombia tuzi enyi wandu mwaba msoma umbirishiwani babo ngabo ni wajijua wao abongo wajijua wao ni wavumbu wa wana lelo bongulu amiri isi so pareni ngabo wandu wa ulo hafa wako ataka rumakodo mutuika ataka rumakodo no ulo hafu kamjamba hata rongo enyi wana mafundi danyi wana mafundi matama foro hama meya hama tujua mtoshi ya dahubi lelo nga manzo mjemdinike lwe so ya ukana izo kazino da mtukado uamiri mkado wa ulanga wongu woyabo
ili usahilishe wanadamu waulwa wakamtina mahaba mlaza lolo bangula miri kama tomtongo njo mabangani makaya mfiye yo mtirongo ulanga urende emirire ewe wono kairende wewe kenga wana akili emiri usiwa enga mtungo daidi ya miri shaka mtu daidi ya mwanadamu na mtume hazamba yukana la zawali al-Kaaba al-musharrafa ho danganyi al-Kaaba ahwan, c'est très simple, c'est rien min zawali au miqat dam mri'in muslim ranu damu ya mwanadamu otolawa roho otolawa iyo yonziro rahana ne al-Kaaba alafunyika mjoma be mndri ngamsikini yao mndisha kamta sikini wanadamu boko wapule zitwa kamta marongole ndo kamenya ulanga no wende na mato ulanga wo maana ule hapo wanadamu ekuwa wanadamu wala ulanga ngo tukwa mtamana hini boko hizo zonti pia haruma surati naba amma yatasaaluna revision basi yushi yokana waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha banana faqam sab'ati waja'alna sirajan wa izopia wa anzalna min al-mu'sirati ma'an thajjajan linukhrija bihabba izo zando izo za huwa nadamu abo ingekuwa nadamu waje ngo atolao zero ngwafungwao ngwangamizi wao ngwa viole wao ngwahibi wao kamtina ndo mzamba o lelo ina mndo foro upangani ya mama buhu takazirenda ndikade menja yule ngatu kufanya chao entu zamani wa miswiri gara fi dmakum mada nyore dei mjama pakati mlala wandu ulo wafu wandu wafungwa wandu waviolewa kamtina ndo mzamba o lelo bangula mri haina mndu kanzo ikengu toileso haina mndu kutoileso ya usikini amri shaka mtu sikini amana damu yaka mwabudu Mwenyezi Mungu bahi surati al-Ahzab yaqulu tabaraka wa ta'ala harwe aya mwiso inna aradna al-amanat riproposea ala as-samawati ezembingu wal ardi neshebande santi wal jibala ne majabalian mtondo wari yabudu fa abayna an yahmilnaha wa haraya kama amintu wenda mintu noshinda mimi jawjaw wa ashfaqna minha c'est bon gebasi amkita kumtukana roho wa hamalaha al-insan mwanadamu diamba mimi innahu kana dhaluman jahula rudinga unokana mrenge mjemsaidia ndongo mrenge miadi ilali maana wakatondo waumbwa pia zeroho ambo alastu bi rabbikum qalu bala misidem fomi wanyu kwa meda master hiramba abonke omusizoni ya jawni sukana liyu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikati wa yatuba Allahu 'ala al-mu'minina wal-mu'minati kana Allah farahim yabo mwanadamu winde bandu ya valori banu bade jumanti ekanga yula wao ngefungwao ngetorture wao ngeviole wao izo sont pia ngamonao emoto man namana msharungo shenodo hunu sharushe hunu wanukwa tujuwando al-muradi ngabo wandu watawpirizo ebati criminality mapano ngabo ambe ila ti ndine ola mwana mtitili amuwa ola mtu hindi yafanya tobi ya madazila karti swiri au kangabo makatili watawpirizo kwa watoa roho izo lizo wandu watobi yelewa yukana banu kartina ti bahiwa juhamu yoleo za shonga tu ya jarongo Mwenyezi Mungu bo tijindo bi yakadwangala ilmu Mwenyezi Mungu yakadwangala ilmu yo angalie mbabi titi wasoma urumi yao إن الله لا يزن العلم بالشهادة ونتوب لعبا شايوبي ما بابتيتي مدارومياو eke somo gari ngotorari yana kutuste hata marongo yoke na mana bangi uhifadhi ko dipia shado mrumiyo kullu nasi huliku ishiyamba biyodo ambie wo aina ulonda illa alalimin wandu wangamia bado wasoma wa kullu alalimina no wasoma huliku wangamia illa alamilina bado wasoma warumi yao wa kullu alamilin no wandu wakawa wasoma warumi yao wangamia illa almukhlasina bado wandu warumi ya ikhlas renga yodo ambie dawo ne fundi wao si kartu tando adona diplome ngaranza wandu bapititi wasoma warumie wakena takwa wasikini abange haina mtu utoka ujalelo yarentu wa ulawa yarentu wafungwa yarenti wadhulumi wao yarentu wahibi wao yarenti torture yarenti violi yarenti ezengo mbizi iliyo pia yajado ambakana ebanuka mtu usamira baka menyo ulanga unwa hindi unungarizi ya urionese ghadab ngaruonesa utungu wa peuple comorien yakana karina u resiste mtu mabana aboro ha
tena Mwenyezi Mungu twangu tombeni hambabi Mwenyezi Mungu tombeni hambabi owandu abao namjwe msihe ngabo wairwa mapesa wenda wahala ngabo waboko mndu yazi yaumezi baingeri sihi kwana bwana ngari jo usiha komori ndio aeroporo zema lisatu jabo liwapesha hao watu na wafanyao na udu atambi hao rirudiri semoroni rendera fanye eza lazimu rijeza tu nao yapo zabari wao do shahudo utokonsome wajazemishana wao shahudo ukonsome wado jazemishana basi shaka pati ujona mbia subuti ya zambi eza inu mna moto mu mtaweni woi hari wana wero wa convocation olangu joizi yarendao olade shujaa zainu mjini taweni basi yakanzi convocation ntujwa bala paralizo mono ntujwa bala kajwa usoma amado la juza ka rempli ses feuilles ya javan wo kasex mal ufama ya alinda yanzi au kana 22 cm tibure o ndwa lele sawatashe bata uka womlo enda mashuhuli uli okana we m how f yanzi ukana we mwana msha mwana mme endanzi ya 22 cm ngamona o wanadamu walone yanti eyinu bwa tuba bero bira shiboni usojo usome zanzi eyinu gola yanti da hobi Shao mwa atoteso babo komori. Basi lelo wandu wane convocation ya Ero Zainuddin. Amamru akawanzia hamsumari au halakre. Isabari. Ingula mbafe ya mafiti kabati atamba diplomasi ya utuone saukana inu convocation. Shango tofikiri Allah yakhribet Mwenyezi Mungu na usikura kaujari muheleleeni. Basi sika mjani mwambie libani yokana. Ngari to sao, ngari shukuri yao, on est fier de vous nyimi jiboika yao, msubuti mwabati chao. Imani zime porungutali inu, la isalanja harara, ano tuwa tisila mina maboruku, wanongo masila mina mashuja. Enda ngari, Mwenyezi Mungu ya chakutanganya dao ni mufti wa hona azali, ngwa benzema hala awe katika mchana mbili mtijate zewa ni mnafiki mratijaishi ya fundi ya wanafanya tombano ya wanawahidi kwamba ya wanatola muhazini ya ona itali namna zilio tombano una watoto izo son tipi ya daza ya kutina قال هل أتعلمك على أن تعلم مما علمت رشدا سامبو كان خرج عميل hamba tende bamdo stamila ina njuziona qala satajiduni inshallah basi wakati wa roha ya فانطلق حتى إذا ركب سفينة غرقها قال أخرق لي wakati wakati bala kundamba kuna usa suaten usubiri angesambi atiduasa la tuakhidni bima nasit usura ambapi arudi hamba ukana bala hatta idha laqiya ghulaman faqala ana mwana ya bahiti kachadasa yafanya mafundi madasa wandu hapo mtobe mtu anaendea yakaulo wandu mpia wanafanya suluhu tipi na mbele kama basi wewe ona kadai arati ukana badati ndio swala samati na usajili waji قال أقتلت نفس زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وتطوره بكياو كده طرف يوني في الإسلام ولونا وجود فالو بكياو نزنقوا هم بعض سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا
kwa nyanyasi wasa wafungwa yaonua nyanyasi wa ulawa hafa wasa wafungwa yatula anezitendwa hizo jana baringa bomiri ya ungulu ngamenya ulanga womdulo tabani shakapati mbayo muhimu harume dunia yinu ama wanadamu haukawo wode ya tayabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Okay, abotirengeze connexion eka izidi ngamjo déplacer watukufu. Haizo sikaujani mwambieni yaukana ayanduru Mwenyezi Mungu haukweli. Ngelazimu hiyo yaambe hizo Mwenyezi Mungu ya hamba samba au yadasi. Haina mtu uro Mwenyezi Mungu na bezo Mwenyezi Mungu ya janizo au yadasi. Mrenti mtione eze violizi yo mtione ule viuli yo mtione widiuli yo mtione ze zote ya mtiju mtizo za kwa ilo nani halafu mjibudi mjembulia kana ulanga kabla mjibenu uwe mdoto unafikia ukananganya azali leo na ukana risari buje ro ulanga pia hamenyele dima hamenyo udosi ya kasamro ya dunia ni yaifanyao geizo pia kamtuziona kamtona kwa wandu wa viole wao wandu wa ulao hifa wandu wa fungwa wandu wa torture wao. Ça ne vous dérange pas, mais aujourd'hui vous êtes tous réveillés en disant que non, c'est l'environnement, c'est l'environnement. Izo ziumba zifaidishe mwanadamu ne mwanadamu ngoro la hitwa mdaza mugena mwede madaze mlale malam liyo mdanso munafiki haumlinde ezimlindao ni maudu wa kiyama baya mbwa innal munafiqina fi dhariki al-asfali minan nar. Haba al-munafiquna wal munafiqat awliya ba'dhum ba'd. Amtuko saidiana danyi nazali engamto munorongosi basi kaba yanambia lelo kaba yanji ukana ittaqillah batita mafoto ya himiri ya usiwa tamba yanambia zali ittaqillah ka kweli zali kana ittaqillah ngojo nambia mimi sina neno point dabona bazala basi lazima ni rogari Espanhol. Awenge watukufu kabujaru mwambieni banu yokana ngari shukuri yao shukuri yao o wanadamu mashujaa wajone suku lelo ya ukana karinau subiria mjuma bana eza mbazir hunde gezori hunda shakartu daza aruma fujari qatil fasiq zalim criminel dictateur sanguinaire amanda linu direngenti ya hatu na miungu we namfanya haina mzofanya kenge jotu ngeza msovo wanadamu ya bokabati hata problem. Erdogani hawa ha lapitalinga hawa hamiri minga hawa la miri minga abonke ntije mshangazi wani wandu bokaya watataya lelo Mwenyezi Mungu utuwa benu hamba pia shantuo na mdoze tobia za jirikomori yada za zonti pia kabati msomo kabati mahakama kabati maji kabati mwenji kabati lima wandu wafao wasa wa viole wao wasaya kabati ndongombi sto duniani alafu wanadamu wao wadaza lelo watuambia ngamenya ulanga sha kamdacho ufara moja rambulo unafikiwa hani
kamti hula kamti unshanganyi Buhari lelo Mwenyezi Mungu mjundo mjibenu hamada ila fumla surati innal munafiqina idha qamu ila salati qamu kusal yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil mudabidhabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula kamtula Muhammad jibenu wa hunu kamtula Muhammad jibenu wa hunu shamjitataza Buhari mwone bandishindi bandike daula hakida sina wakati langu joto mafoto shatao ya bonti pia wajitataza ngwa lapizao ekawende hula wazaba sisi mimi kuna uparjo nona hula bamja karma foto urirange hazini basi de changer mazina rusaidia yao ekazali haro rada ino roha heti haleban wajoja watima foto yao wotida mimi sido na dopara upepo na maji na zikudu haina mgozo jambe ajitole foto ne lezina la wakati kari mdambu waoni shasi isi yotinde muhimu do kana myeshindo mti yeshar maumezi ngambe urisala ya mwiso banu bayinu nakaujani shukuriye nambe ezentusa zija wakomori wa isa wala muha owandu usemirila wala wakadawana Mwenyezi Mungu hata mimi sikajifikiria ebane mirino yusuje ngamjamba Mungu ina mnati matuka yusa mwivure ikoparine namna inumone ese peuple ukana nono wanoro isa wadu hamu bana kabati za ukana ribuli banten basaba sai ngambe urisala mbiri za mwiso harumwe mijimi ili ya hangu ikonina mitamihuli wadu wandu wamando waronesa ukahamada gazu hafuda ena ila arifu Mwenyezi Mungu ajalaka jafa no kajabona ne kabono kana ukamnono atachia la duniani Mwenyezi Mungu ufanye hizo yanzao sheni uone ila arifu nena mnalio Mwenyezi Mungu ujezo atufa geno wanyanya tijishenda wangamizi wa walozireo titema photo juzi ngabo ya supprimer wa comme d'habitude auka hari zinu image zilo violent gezitambisha wandu basi sikabujana mbieni ya ukana utiuna haya yombironya haina mrutuna haya yombironya ebanu kweli basi mijipi yange manifesteo badi ikoni hoju sambai za plankata au sembai za fehimka ukana garanzo justice haimana nyasi kabati namna bika yao rijitowe rambi ukana garanzo justice haimana nyasi amadagazo no wanyanya wangamiziwa emiji watu hata komelo yole juhao emitami hulibasi kartina bango zofanya kesi doke kaza la jomsirindi jorita wa basi yodo mwiso wa zemvuza hatu no shababi no ababa no wat emazef du village basi banu mengo mimi sibaidi yo amina wajomba hangu abo wajomba hangu banga mina mtima mjomba hangu matango nge marse wado ambao saidi wazali na waka je shingu yeleweze kanuni jana ngabo fundi wangu usifaidi muishia hizo ya kauli la pizza tena hapanya janono akauli la pizza na wo fundi asoma sharia na kanuni mjomba hangu Njomba Asmani Abdusalam wa umegoni mwa wanadamu na wao na komori wa nidhamu na sharia na hizo tipi ya juzali wana nazali aringu jia sove na kata na zuki wangu mangu Asmani Pomeri ebo mjua mwanadamu mwadisio da nyina na mwambi ukana emanza bari batomba mahakama ya emoto la nwanya wala ulo hafa na mjue mdu yafanyiza rozina mweda marengo o hibe magari no vuzola duani mfanye mahakama ya ho wandu kwa janda ngo mwa wafure mwafunzu bure izo ni sura tukomdindani kwa mhadisio la nyingine lefujari lino le criminali lino ebanza wadi mtusu vitu mabeza kwani ebani mashababi makada nyila madagazo ebani mashababi makada nyama dagazo maka urumpira enyi mafundi maka hutubilia amadagazo arambi hafu mahamingo miraro gema hishiri na watu kajuba ujojumani ejuma maka uona mwana nyanyaja ulo hafa majoka kajanda nongo ebanu basi kamtuamba tanongo ebala zila zililu zandabo maka ulila mwana nyasa ulo hafu msamu mdiwasa ngomanzao emiji nzene miji yao na wado wadailia bake mahakama wazingare yazali watu amina mjomu mfanye mahakama wakatuka mtoto ambeka na mjomu mahakama wakatuka mtoto mjomu ambeka na mjomu mahakama eka kodazi wende watu wangwe miri wende hata waparisi yazali na mtoto ambeka na sidera ulili wangaranzo chao sister na unroso magaranzo chao sido mjimu ngaranzo chao yoro wakati ikwani na misami uli mtoka ula muhammad sido astarabu emoro ni kweli mangamizi wanga mototo la dodo tiji ala zinga busali na sorga wanti pia mangamizi matu kana moro ni kapati jorongo ekatinka robwe wede mru ambozi ngo zabili zamba ni wakomori chakabati manadamu tena wahambati chao kabati manadamu komori wahambati chao mmoja twabia bukolo za jiru basi mtire chedi ngoni emoto ambao Zainuddin yalo mjini taweni ngawe daona Mwenyezi Mungu ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul likafir na mudema waone convocation amamba fi yakaulani mabuhu yanziwa hamrugo kwa maka na tapala idingana na ila carte ya juzio l'hôpital mri yakantiwa administration mwana tena mna irumao aruma administration mrwani kwamba ndio yanzihe non prénom
sexe abo sexe yinu kujamba ukana mesure haunga ibigengi yo combien et dans il y a 22 cm chaque carton il y a ukana une femelle haumel do imana mme mwana mshi chaque dans il y a 22 cm oh ahele boti wanchi ya bala oh aba weja zamide c'est ça e inu watu ka rubira shwana ura nikostile mana kutwamba kuta ntina utosomeza nto shangu tone kabase namba wanti basi wanti 22 ebane 22 inu rogo indini oko kaja kataiba la tuka ukana udanganya urengeta wanti au wanti kaja usomba inu ambao tai basi ni wanama aliam asleri haina moto mikoni utambihone mwanyanyara lo hitwa na mwone saina mahala mlio mtambaze mwanzie ukanagana nzo justice ya mwananyasi ba urisa na utina haya kairia bironya chazo sikitisha emiji ya wandu waili bokuwa kwa japarokana mdu sirikalini kwa sina bezwe na mbano go ikewo watu hangu wadayu batu sisi lidazirilale lidora maronko wandu waswali pia ina wandu wajuha mwono mwacha muniri da ina tijinwa mwanchie wangu hundu faida wao nehangu waonekana mwacha ngwa endao katakata no wono wabuha bashujaa wa mwacha usikwalelo wabuha mashujaa wa mwacha wajito embo tude zainu dini wala hajito batu sisi rauliliwa wananyasi wa hafano wafu wangamia watoto kaunongo hatena rida zingasema tout va bien na mulema one pare hanyu na mulema one eben kamtono kana eben kamziauza mtfanye basa bari mtijo ulo msamu ulo ndo usaidiwa wangu wajifanya wasi hazisa hao wangu wajifanya wasi hazisa hao mijini wangu wajiti wasi panende zongo zonti pia ngamana mtu ujwa hiti tujurunganya tomokanga mtuka kwa ministeri kamtila ministeri kamtina hitu awenge ntitwe juma nomkaka mhundo wa dhuhuri wandu chama uduma bikana sidera lazimu sideru lone si hamadi manadamu yakado amba mitizo wala ni mdukata manadamu hamadi ami ndio maana kwa bada we already have antara esi sikarja to ulawa ndo dasa kedaza wewe shamiti na udasa ekemba bangwa ulawa dasa mimi tina udasa ekemba yangwa ulawa mimi tina udasa ni ulawa sino abunda jenda shioni kula ukana abakum eko baba hanyo wa tata hanyo pia waka wandu wa mafiti ngaba mtuka ndo mafiti ekawa kama rombe ngabo nyika mtuka marombe ekawa kawajinga ngabo mtuka wajinga ya abiya bo basim samdenge aye makafiro kana inna wajadina abaana inna wajad ntohunu jofe yabona ulo amangange gejuze kanga mibatu ewo arongo wao wala yala si malaika wala wanadamu wako zao wasubuti wambeza koli omwe enga mabao azalingu jofunga ikoni kamile ke watu hamba ukana ezaba nanyanyasi watawa ulo wananuma gari wako mjojo mtabala mbaye pare mi yarenge au mje masi wandu wala ngwa roma rongo mjwe mwe faku mwe renge roayoro wenyu madabala kaja topo mdaja renga sede hadamu wo masi watu yazijwa ya mbala ya mwe hafa talelo madabala hajabu masi wajarenge shimeju watu mnyezi kuna mrehemu enda muwahafu ngamu imagino wakati wajujabu adhuri wajawafumu wandu wakumdani sonti abarijo karifu sonti pi hizo ndizo rakamparani chanika chamba mdende hafe bama dagazo katika mwako dono hafu mutika chaka mwako dono hafu gabana ngafiro kana kwa mnaparo jo hafu ekemda samda lena mnayo mbuli mijipi ya watu wangu wada hiyo babikoni na mitami huli mda sanga msi hao kabata tamdu mtima watu harogo uloda ina zalina kai mdo ukada ina yatabodu tokiyam chasi isi garanzao bo mloda nyina yeye mwabe ukana garanzo mahakama yone banu gora meni bas nous voulons la justice bo mafanfio mbi mtona washida tamba maji na bonga duka ngoni machi mvua yinyinga myanga miyao ze nyumbazi kamtushira tama ifatu tindele di mamba hinura to vuliza mbondolo wa ime mfene sa vulize tudaya embe ushiyembe ihe tindeze la pita lwandu wafupia wafu ngabo mdani paramba kane mzata tije mndumsha mdombahe hafu yomba oxygen wafu wandu ileze ntuzino oxygen mwamba fanya pirizo ezemarisa nywede mrenge wandu de waraho ngabo mwana tola ulo hafu kartujo lanu bya mu wakati yo fidia ndai biba nazaliyo sura to waro ba ikefidia ha shabu ngufikiru ka kole anwa ko fidia hata ntokiyam katina mba nuko yashindwa afanya yabo weya tunafanya yatirudise na jahariwa abobo yariwa na demande mahakama kwa ndugu da hiyo na rimangari ridai ritai haki ya enti hatu yodi mbarugo sisi rimbea oni chona katamba mdoda ulo ayafu bajuzi mono ndo togazi ndo fama binda bala juzi hun abata yori togazi afoe wa ngo to ndera ulo arife we da ba kutona kema na ndungu wada bomwa ulo wa inde mana ni da hiyo mana ni da yora bo ulo wa hafa
dawe mwana nyuho ya vunziwa rendo irewe ndato ulaba utulamba kana wengo tondera ulwarife ekujwara siha ngebanu wewe ukotwa dina ngigodo jaza nyuma udola no hunya basi chakutina na mukana no banu ngaba katina mbia mbia ticho mima mwambioni wallahi ekosi kwa to ejabali yoti ndabona sa komori wandu wa basi bakabunjili yola wa baba la kofaye zumrati banu maganga ni banu wallahi nadim wallahi Felix wede akauresele bunjilo yilo de bialam mzee wa hangol marhum Salih Haji na watu wakao Ismail Twayibu wenji wafu wallahi tenda tinji ya tamba mantondo ya bwa tosa taban tianti ukananga mjofabo auziki wangu Ibrahim Said Felix eke kajani kabunga mjo sita za yao wakabunjilo tena boko jubo mtambutino wazee wangu biala mzee amada mvura wakabala ngo hadisi usiku ya majilisi ya ola mseba la ridi tende yabo wallahi ilo bunjilo la mano tablo tinji yabo tirongo abo kafanya msajaja abo tinji wewe ndio yo basi tiwana ngwa na timisi ya mabodo za kutabana msami baba ni ranti ya tamnamji basi ntoishi ya mzee madalu wa mvura tiji madalu wa mvura madalu wa mlosi kuna mrehemu bango ngwaki amba mwana wo kajamba rogo zituhamba mwana wo zo zamba bwe video mziki kaze ulizani jo wallahi alazim eke hakija yoke na kana ngawe manga ngawe ngazi jango ngoriyo jaw ifo yambe tikada mila mwana mamita mihulu par Abdullah dala sujad rindari la aruma tabu ho Salih Adamu na wana mawenji wa mitamihulu rila turu rila tijibala Ismaili tijibala Alexandri rirenga marabu ya ribaleti rendera toze kado na zilazo ntipi ya horeje wachawa ni palisa wakanza wanitambishe na bala walifanya na hii renderu hati bana bana mjideburi basi horeje yabo wachawa ni palisa wakanza wanibu tiebe ya bala hata watini uwe TV riteleza ngutende oshone tutropo shoni ti jibe hawa michi gamna we mru ya fa onu lani felelo wallahi la basi e kam ndo hazala shuja bongo gujo fashuja ce problème do to domba kana unique kaja ngeri kena mna yidu kabata to kumbula ikoni atalelo ha ina waroso jaware nge place fami nundo hatu wa msasanye ni jau nkeka mkana mjinga mdo usifuleo banu ini tisa leo bana madakazo isafu ikana urechei shabanu garanzao watijuka mna haramu tena afikiri ndogo za ukana yapu wandu watu wali ulini wananyasi wafe watukana muo iyo ndiyo sisi rambao ekesi heka msihi bada bwe mana ulene ba telefoni yomdu ulo hunu alafunga zo ulo hunu ngombo ya tende hafe ngo katongo tukana telefoni ko jodo rongo e mahala wakanti yabo iyo ya mndu ya wa ulo hunu e ko maribo mtowre ngo hazi ndio majoliba ngebo mtowri banyide mu majoa mparona mndu afanya shughuli hiyo ezo ngo za hizo tipi iyo hali wandu adofanye la fani shanyi mlio abasainu ngani assiste hate mabinda hanyu ngani ma assiste abugena mdatu to makana ngekuja bata telefoni urongo wa tekredi wana tekredi ngamtino wano walo hunu abasa eze kredi mdongo wa izo mdila pizza o izo ngamtino wano walo hunu alafunga msubuti wa mabiyanu kana na mjue mjidaburi babanu eze ngo mfanya uti yake watijamu wani hafu mfu yarudia mtowe ni muhazini yarudia bulia violi hiyo yarudia jadom la pizani yarudia mtwalizani havu yadanganyeze ngo sahani ya msasanye ni wakitika mrujo subuti ambe izo ya hisiyo basi yona bargo mwambia oni yoni mwambia oni shaona karjamba mndenda ame au yenda mndo yafanye chao na mwone so tukifa ukana kartuje biwa watatahanyu no jomba hanyu jizimkaulila ukana wende wa balili wa Dar es Salaam wa balili wa banu pia warengo mvyonzi majairenge mufti mtuja wanu hafuntu jonge na muo katujwa kama mndundi izo ndizo mwambia oni basi bansikati mwambia dukana mwende marende nai banu garida hiyo pa maulawa watutamra cha muwani tena ya muwani yafanya mahakama ekange bidio ulo ya fa ukange bidio afanye chao izo ndizo mwambia oni abugetsika buchabanu hautimizi mwambia ni kana shukran ni mazuki watu ikayao ngam mbenge zao zengo zinizo ntipi anganywenji Mwenyezi Mungu jobe ni wana fikire kangwa omanga rekangwa ongazija ya wangamize rahare tahunde daula haki wajota wajiwa limenyele bangara nzoto rengezensi ya 20 ya 20 namna lazima shukran omji mtukufu wambeni yambe roho ya mwanadamu uyeno uswali mwanadamu do uswali de usaidio do utoswada kado uhe chiro fanya zongo zezo ntipi basi kama mwanadamu hafukutina haja bo chululu wati yabo basaura bihao na unyabo ekakutina upiti ya mwanadamu
basi Mwenyezi Mungu haumbwezi ndizo hamba mata'allakum wa li an'amikum ezo nusambwazini ya numa sterehi ya hanyu nezinyama za hanyu mata'allakum wa li an'amikum yabo ekami imiti ulwatifu ngabo mdiwongo bakiyo undende ngotukondele jomje mide na lazimu ni yeshi wakati lani hunde faida ya humnyambia unu zondi zoana da mwenza akili lazima elewe na mresi munafiki wa hanyu bondo ulo wafu wafungwa watola muhazini wa violewa wafirwa waneswa mvinyowa fungwa watortiro wakamtina mahaba ile mja mdaba hapanga menya ulanga inde namna mndu munafiki kamdadu shinda mjitataze abange katika zao bandu mwambia ni ukana Zainuddin reka huende reka kujenda mimi njaje nza wende baka batima kama giaji hupare shanga ruhambia ya ukana kama kini benti nungarjo irengati hale bana enti yakomo ringa uti hale banu fasatadhkuruna ma aqulu lakum ngamjo yeshilezoni mwambia ni banu wa ufawwidu amri ila Allah izan wazatu karzika Mwenyezi Mungu inna Allah basirun bil ibad wado ujuo embana riona wino kabanu gartu nganza profia ngaranzo mari kama president wa ministry Mwenyezi Mungu do ujuo amanke ikoni namlale mkenele jimbo la kanarika sisi dezi hamadi inde ikoni chabadi isami hulina mke hapo mdo amanyidu wa staarabu wananyanyi wafu kamja rumi ya ujinga timvu ikoni kamja rumi ya ujinga timvu shamdaza ri ulawari dharaula parce que attention mdo ndani ya ulawe namna yini hafa batota mahakama ngarendo rafanya mahamidi abo fasirabo méprisewa et fasirabo vous n'êtes rien vous n'allez rien faire ngam tukofanya ngo hindi zo ndizo rakanzari mwambia ni bana abange namwombe Mwenyezi Mungu ni wakati wa istijabaun Allahumma ajil hilaku hadha adh-dhalim Allahumma arina al-haq haq Mwenyezi Mungu naroni seza kweli warzuquna tibaa ya risaidie rizidunge rizifanye za lazima rioneze mbirambe tijao rioneze njema rambe jao risaidie wa arina al-batila batilan warzuquna ijtina ya roni seza mbiri sugutiri zambe ino shukra mtukufu wazala ni mtukufu Abu Wasim Zahid mwana wafundi watu Ibrahim Abud ngamina pointi ma ya mwisho na kanzani nisebana ukana rijari tolo haruma suija basainu ya Jibril yoti pia na mdu ala washanje mafoto wala mwamba chao ekati wanofoti ya Jibril amjomantishia ekati swala nilijibu batina ukana nilapize mda unifete himtu tisu maswala mwezo tumti ya jibu facilement yauka nusu adaka kweli kamdungu halala daene mjumshahahe tamba bongo ndo fadila jena mna Jibril ya samba bongo ndo fadila kabati shaka ke unda na mjumshaha eke uharaya ya bongo ndo matambi sho uharaya yonga bomodri kemdumshenda afanya hazi hata haleme wapi hata katushinda hauka jasi uhasibabu de mwana unge mwade ujango twanza urewada hamvu abwenge na hakia ziyo kana ashia ngondangamizo abukutina irumbi nemana mndu anjo dolani wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ekanga we inform kutina problem wede mndu mahaho hautaha mwede msafara uharaya abo ngabo problem yabo katabungo ndo madami golani wa tabotas et vice versa c'est réciproque kana nana ebahe ekemndu mshe ngwanzwe ya hadisi da nawe kuswanta basi utom neglige ngebalangu tambiho abongo lani wa ba tabotas wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa una haki janam namdona haki suala hiyo habani ekef mdu hafanya errori mdu hamba mdu job sasa manga bo mafundi wao abegetili kibele suala hilo batina ukana ni njie jao na fenti jao ngeba ndo bofundi aba senu barolo mwezo atu mtizi swala ni wandu wenji todoli biraja undaka ulijibu ti wanatake mwengani mwana shwango sifamsa ama wani baba isa kwa na jibu le swala linjibu ya hasleri na OTP tamaga mdijibu ema mwazo mduge njeni mndre kena ukiri mdu yambe ukana haina katujo utia kado machana maili abo izo fadina machana maili abo fasira abo yo problème abo de sami hawe ambulance hawe pompier ngo ajo abo dom jise ninyo ili kwambalie no mkaze ni majimba ju kwambalie ni mlao modo d'urgence iyo sina namna yabo fundi ya uslubu yo kirike habwe yabo yo kirike habwe wa hamba ukana haina katujo urema urema abo fasira abo izo fadina nduvu abo ngapo mndu mjinga utuenda ale Joshua bala ya biale ya redeja kontoa ya gonzi ya chibala yanga misemo emanamusho wa wandu wabala wala waidi oya hisadamu oya hisamaji
oya hiso wewe oya oibasi ka anjazibara katuja udisi hiyo problem hilo tilijibu sha ikawa hadisi zenu mchao hataratibu ha amani haina mdiajibiwa mjue mjire memba maji mjue mswali haswali wa mweza tsomo bali rasi wakabatiza utihawana baba nungaru wono haya shaida ukana wede wanje director mbwadi atake jauta uyoti njema wandu jo yekezana ekami hanza imwana ma Said Muhammad Jibril bayuni stake mimi mstake shayu kenoni soka kanofanya hero ri kenoni soka ntinofanya hero ri yabweke hafanya hero ringe bilioni mwekezi ya hikma ud'u ila sabili rabbika bil hikmat wal maw'izati al hasana wajadiluhum billati hiya ahsan upande urajindi yaboti jibwele swala hilo la ukana kena ukirwambia ukana haina kati ujo urema uitoa abongo to ndafadila hata babonga bando ajofikiri ila pedali ya mraba la bekani do to pedali bala hata mjo undo ufumazi uremani crampu uremani vertige no ilimbala wazi au mbizo mbeza na mbizo mbeza le wafo ili abo tuja yode sita tuja ndini na bala ula wadaha matukahura umwangamiza ni nyoti basi tizone sakabacha ka fenti na hindini amjoka Jibril haishia le jawabu langu hicho ntampashe ukajanipashe ekanga hapo ngontiro yukiri mndu yamweleza ukana abofu bala basita bala wako bandu watungwa mbacha obofundi yoke chala simina mnai wandu ile waneke mwanzo ishie na ishie kaka daishia gutoka dhamana dahina mndu jofanya le dhambi hido Shabanu Jibrilu nge obligé ya ke célèbre au kaharengeza ngo enti ya kaulazimu zifanye enti kwa tuzifanya e problem yo jairinji ya kwezi e problem yo jainjia funista wandu wekaya waju ngwantu wajibu na wajibu haakli awambie bosta jibu le swala linu banu banga bo diro banu kwa problem bosta jibu banu baba kwa problem banu ebanu karamba oje shahina mndu wa bironzi yanitsomba ngodo atibu bayinu nganzawo aya na hadithi na dalilu na aqli man dakhala ma la yughnihi laqiya ma la yurdihi wala taqifu ma laysa laka bihi ilmun utima ndugo boko kutuzijua inna as-sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula kullun ulaika kana anhu mas'ula haina mndu jozisiwa yabo ndudo tundate wandu na mwangalie haina mndu kwa sababu na ikhlasi jazahu Allahu khairan ikafanya naye mndu na mwekezi amwabie ikakazana mrentu angaleza haho bangu jorwawe madhambi ya hahe ni jojo haba يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز لا يضرنكم من ضل إذا اهتديتم كم نو وانغاميا ikanga wandu wanzo jangamizi kamna ngamie kenga bantu wanzo jite njini ina mbenzi emdu maho babanu ngabo wandu wadu ngoze darasa watoyelewa wende hata titimuliwani mdu kana mtaka mtukotoe mawaidha wanu banu na banu wandu shahatu wariranti wacha wanje maubiza ununyo tipia watina ukanari waranti ebanu ganyo ndu ngamina mdu msho ulo madhara weyapo wafundi msa weyapo wanda mdati ajahalo laban ebanu ganyo ndu yindi abongari wono ngabo ngo bokoyizo kantu mbasi jawo ekalelo fahari tedetibo mdu mbahintu wana mbiacha na biakana fahari labwiti wala jani bo ziwi machana maila uni bo jawani bo jawu ani bele gari la hangu awamba kutopa isa mndo atakaja mbaiza yabunti nakawutwa licho na be mimi mduza fahari banu jawuta mdombe na mnaida na urungwa kilaba abange bilioni rongoze fahari bo wala tambari urengeri yali ya wantu bantabari ngodono mvinyo abantaba ngodovura banke awoti la moni sami baba ni jawuta angena rita solution hasitara na rita solution hasitara bielewa abanke yonje maho kandwa sitiriane ekemdu maho ejalo kemdu maho gotom neglige gotom ngodungo darasa uranse zakiza mduma ijokira mduma bekana ha ibana baha kuja tafuta langu mimi mduma shango dote foto la fundi izo koni na msema fundi shema fundi wana izo mahadisi wanakufanya no msoveze couple msove mahaba ekefundi wanyu ngumsomoni ngamyele wao ngamjibi wao na mwanze mdafi shahum dafi na mumdafi ilmu mtimdafi hakijinga mtimdafi hazidwa ujuka wana manya ngurando na inamweleze ataratibu wanzu yake jalu na kenua hata yafe ukana ngalo wandu enji na ngalo wandu washashi ekamndungude Jibrilu au kwa ngalo wandu enji abo mndugo dajita ma problem sha mnduna bikana bosta tijao bomana tijao tungo zamba wisu yoti haki
sheka mgoto no kana miyama ngala ndo wararu abo geba ngenda la pise wandu au ufanye tabia za kishanzi jo wone kwandu pia ngoto namba wo msubuti wo udunga wo ngoto ngamona ngoto namba nugo za kiyankidi gabo ndo tuje sipas watu tuzangali ngoto namba nugo za mafitinga ndo tuzangali ngoto namba nugo kiyankilo ndo angalia haina mndugena namna bokodi yatuka ufanye amgezo nizo na kanzana bikana na mjeri lenti Jibril urangalia ndo ulo hifa na ufungwa na hindini mumrenti haina mndugezo amana waizu yarendao aina mdugezo amana waizu yarendao utukawaeleza ya taratibu hasitara ha adabu ba Firauna wode yakamana de mumu hii yakadhani yakafajiri na bokana idhhaba ila Firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan Jibril mpira watim miswir Muhammad usu fiziki wangu na emana mafai swali nwandu wakawiyeshi mala ambao sakakini Al-Qahira wakati na janaishi yakana bajiri problem kadha njomba hangu mjua wangu ziki wangu zaidu wased sambe na ishiyeza ngo zahabati sambe hima bawla de mwana ma matana ngura soma batima Ustad Muhammad Jibril timparasi andi yatimandi shi yakana bosta banta marugo kadha bezar ta solution bantu hanza wandu wano hambete tizamba gebane kemide mwanya nyamide mwanzo na kwanza ni lapizo kana imana mtu mukazira bote chao abungwa jo ntole aprove warudi waengeze ite balbala na shaushara shay kam himu kanelezia taratibu timandi shi ezabaki abuzaha wala ekahawa mru hafu au n'importe qui kati wa mru hafu mdatela mangu saidio kanja wa mru na miti wa mru ya wakati yonge lazimio mriaji hikma mdata beguni dafi arudi hanti arma problemu ekema nchi mru ando angalia enamna ya uzimamru waninja kaujwa wala mitu ambaye haina mru uzi Muhammad shawre daraka usoma harumwe sirete aéroportuaire nezongo za husuza avion hunu orlina wata misuri risoma tena academy basi mru uzi Muhammad godaru wenda nne na bala sisi twamba haina mrojo Muhammad eke avyo inji yamdu onde urenge maja essence uridu onge maja bongo enjezo ngabomba indu izima ha gazi ngabomba indu izima ha maji ngabomba indu izima ha izo sont tipi izo ma yenza ukambia zime ni wona arumwezi ndo wona sande wakati gazi namna ila inji yamdo namna mdo yalo zao enguo uibali bavunita ufa ngo etufe gazi yanzu ye yabo izimi yizo mengo ni mwaza ngo boko wangu azisome si wao abanke namrensi aina mdugeto amana waizu yamba au ni josome sao irenti e umangano eni ujoka utayangana au ya jembe ngo bongo bani yambi hadalilu na akli yatelaji ajiwoza hatartibu wandu wanasuhilani ad-din an-nasuh ngamtimizini wambia ni kana shukran emijimi tukufu beka yao mone sa ushuja abo hanulelo wanafiki bakayao lelo do watu hawa mbikana ulanga utimenyewa shakwati na hajano wa hafano wafungwa no watole zeroho no viole wao namde joma bangani makaya mwende marenti bezindu zangu baizo zonti pia Mwenyezi Mungu haziumbu sababu ziwezi faidisha wanadamu kabati mbahindu ya valori hundi duniani hama wanadamu Mwenyezi Mungu ambao kana hapropozea ya majabali ne arudhi ne zebigu wa hara ya Mwenyezi Mungu wanadamu basi harudi hana mbikana harumwe wandu ndogo ibande juma tiro bari rahizo pia unamtukuza ونادم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا إن عرضنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله الرسول صلى الله عليه وسلم حرام بيكنا زوالي الكعبة المشرفة أهوان يا الكعبة هو ngamia yonyangu min zawali damu rahana damu ya mwana damu hoti ekeda muiti hona nyaso ulwa wafika mjambano go wafungwa kamjambano go waviolewa kamjambano go watora muhazini kamjambano go watortiro kamjambano go kamtina ndo mazamba lelo kamjambano kana banunga menyo ulanga na mwede banjiomba za mapanga ni makaya mdazi babu msaro mokanyi wanwa fik na mwede malinde Mwenyezi Mungu ajamtakanyine na zadi elo maisa mwana ukana okomore waisa wajuha ngwanza wawane na zadi ndo mwanzo mchwe kana mkamenya ulanga ezitabia ndazi bizinu ngamzi wando telendini ngana mwede manifest banungu abo wandu wajahazi na wanzore wambekana na mwede manifest katila ndera ulo arife katila basukana ushia mrutse na yabeza kweli utinangalia enda saho bondrongo wao ba mimi no bwati ono mngambo bwati mitoto atendeza ngutika manja kabala myamanga mwede hunu wa zadufanya ni mwanashi wangu mbe nilitereri yamba singaro ndo hunu ekawishi ya mnyanya na majaya ndusamba asiri kaba nushanga redo hunu kwezi yone namna lazimu watukufu haiso ngam modeso emasikitife hangu
husu owanama watukufu wa mji wa ikolina mitsamuli sikambanyide mwa jotendo sikwalelo ukanyide mwa ulili wanyide mafungiwa umijimindo ajiwa juhanyi mda za mlala shaka batitabu wala mimi ntina hunda faide kemwede mulo wa mfu shantuka hanza liwonese masikiti fiato wakawa ulwa warisari ulwa si wandro dibilo mtana rajara wangamizwa wana hatu no shababi na alamun wa amal ushababi inde twama ya wandu atiha wandu alimao wandu walao wandu atoze beto hizo ngesitwa ni mashababi yao yaja ulwa wafu kabati mdamba nongo ni wandu mdoda nyina zali karatamba mlawe hazini basi katusazi hazi zahani sha umwe na mumdongoze mwambio kana banu wana hatu atale ukati mahakama hawala ndaudo wa abulia kabati mahakama zalingo ndo zahe zentu zijao rabo jafanya mahakama abo wote ndo ndoka ujani mfarie leo abangezo sikitisha nyandu mara jana inna lillahi la ilaha illa allah mananya sama dagazo on va jamais t'oublier et la justice des garçons tumbili mumdi wasa malenga mzina wadanyina nyina azali ngamumsifu yo nango enyina journalist kamna uparu joenda maona o wandu uliliwa au maripara hadisi au rimpara ni hadisi shar ndo tunenda aina wakati joka uona journalist kapswana ngeda aina wandu azali na bonga mtoka ngabo wandu watola muhazini ngabo wandu wa ulao ngabo wandu wafungwa bure ngabo wandu watortira ngabo wandu viole wao kamna ujomba mahakama ka ewe yaulwani bani ha ewe mndu ndwaza ewe imoto ewe mndu hindi nae paka wandu hafa watawo mupirizo azalinge na ndo fidi angena complosinji utwambeza kolinga masumene basi aina mjiwe ikayao kona ujuha na wa ulili wa wafungi wa watolo wana hamu hazini wa violewa uo mji wa kanti yapo haumezi uo mji wa kinafiki ebo utambi hawa wana mdumdu ati utambi hawa manda weyamba tihaki iyo ni mana walizo sendika wale jile jeune wala wako utoa gazi wako ulwa wako kufanya shakwana ukiri haina chef wazi ya sojate sidika na rohazini abweke wamba rohazini abafasira umenye famille parce que mido uliswe famille mido uliswe mtu msheno wana abweke utoa mtu hazini abafasira wandu wala wajo tambira tujwa mwana ngo tukobla hindi mtu mshengo tukobla hindi izo son tipia izo ndi mana ragimwambia nishobana sisi kajamba mdenda ulawo ebane ka ulawo bako mtsina kauja nilo le mzaza aho au mwana mshwa aho au nifanye chao inga mupondo ulawo sabara wa mtu msha bisiro tukaucha lele mwana aho ke honde ulawo hofu yabo ngo tuhatikana mimi ngama tundo ulawo ngama tu watu yamdo acha huwa we ulo yabo ba mimi mala ndio banu ekati ulawo direct am tu telefoni yabo watu ufapirizo pia wajeleze iyo ndio sisi nanzao mrensi yotoleja mutataya kikokolia mwono mafundi itaqillaha ya akhi wafundi ari wafundi ngo munambekana rinire Mwenyezi Mungu shaka tusubuti amba ukana enire Mwenyezi Mungu wana mbokana na rizia zali bawe mwanadamu yatuvoti wa wallahi tu sais bien qu'il n'est pas élu tu sais bien que les élections ne sont pas élues comme il fallait tu sais bien que ce mec est un criminel tu sais bien que ce mec est un voleur est un voyou un sauvage ils se sont typés en goziju shango gosubuti wambikana al-imam Ghazali ngarim tidola waru imam انت al-iman ma waqara bil qalbi wa saddaqahu al-amal yode iman dabo mwana nyu ajo tambi ha utambi innamal mu'minuna ikhwa maislamu si wanyanya ekabo batuli watu tamfu bomjomba babo ufanyo bahazi wa Ghazali abo basi tutamfu amadagazo na ulwa rairo wanyanya wallahi ekenyinyi makadri mdungu amba makadri ngwaona nao wallahi nge wandwana hanyudwa ulwa wa hafu amumlabi yoneke majofanye namna hii sharijwa ukana haina mtu nezai tanke mdungu ndo mkata dipe hila po masihu il s'en fout des autres wanjia purun kutsali nuban wanunga rirengezao zendongo imari litoho ulamba utitido wanawahe zina tao waisawa ja watabia ba waisawa onokana daula hakinge kurubiao engawe mwanadamu ujoona ukana wandu wafao mobarini ujoona uka wandu wafao mo l'hôpital batina gazi batina mwenje shana muhime mlinde mwana yarinki khairi باذن الله الكريم yarinki dawla haqq insha Allah tabaraka wa taala timambiani miunji amala ni winji banu tiwono mitoro hambabi ojonji abana rongo waki najisi mitombe ya ire madia hahe ende sahe netwai ojonji abanu hanyi mitombe ya ni mbala ire madia hahe ende sahe enu tuju zonizo rakanza rimambiani banu اللهم ها ندعوك كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد
اللهم انصرنا على هذا الظالم الفاجر القاتل عثمان غزالي ومن معه. اللهم دمر أعداءنا وأعداء جزر القمر والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. اللهم انصرنا واهدنا واهد بنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بفضل سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ezim gunge Vadimana si paka daula haqi namtilan tezedwa ba c'est parti inshallah wa shukran.